bete bana kikwiti bete voter bo ba Serge Makongo bo me kwenda kanzombe ya mabengme kuma plein de plein boke tuba ta yidiga tinki mvu bete wa yiba mbonga parlement tina kuna ba tina nanzwa nkaka nandi otona la famille na bon kanzombe me bigisa kufua boyi baba mbongo boke kwena yo turoyo acha patite la kanzombe acha patite Serge Makongo ovanda ta bamfumu na beta ngwena yikucha boke sala niki ma mwe mona niki ma boke sala ba vilo ega mvindu na niki ma boke sala okeve bota baba mbongo bodia boyo ba ana bana bangumba na de la vallée na du commerce kuna bana banzove du commerce me kuma boye baba nzo boye baba me tola banzo kuna boye baba mo boke dia yo kima moshi boke sala vena kikuchi boke sala vata kima na kikuchi Moueza avec aujourd'hui c'est boke va banani bete biza ba fait bota kuisa kaka beko beko yamba ba mfumo ni kuisa beko se tovata na kima moshi fait stade ina bananta ma stade ina ba stade ke mvindu ke atana mfuno moshi fait bete va atana so atana espoir moshi otoba ndeve bete na bana ikuchi kelawa bete na stade ya bien o bateke kato kuna ba jouer kata ba quelque part kuna même si atana na Kinshasa ataba matali atana sabo bulawa boke pe atu nsoni ngolo belu ba mfumo penda kisana na beke nki bataba ma bana kimvuka kikanda bandundu kikanda kwilo kimvuka kikwiti ya benu ntemo TV meki futuka dia bubu sana kusolula makambo ya ketala bwala ya ketala ville na beta kikwiti par rapport ya makambo ya sport ya jeunesse encadrement mpi ya infrastructure sportive mpi ya ba club ya ke tambwisa na ville na beta kikwiti beta tuba ntaka nyonso ya makulu ya kunwana beta bula masolo ina na benu constat il y a un TV qui est vraiment du boulot qui critique na kata du boulot qui critique na kata mfinda qui critique na kata mpimpa par rapport à ma encadrement ya jeunesse il y a ba stade il y a ba salle il y a ba mpangilu ko sala ntsaka yo Kelvin na bola yayi bete ko di yula ba mvutu na betu tavanda na ba réponse na beno ta solula mingi bubu na moshi ya quel représentant ya ba jeune ya Kikwiti na masolo ya keta la sport sambu ame représentant villa Kikwiti partout na ba compétition beta zabandi beta présenter andi beta zabandi yani moshi invitation benu nani yandi ya kele mais sambu na makambu ya ntsaka ya makulu ya bete bingaka mkweso bete binga football beta zo la bubu bete bula masolo ya terrain dikiteli bana Kikwiti antama ngeza ba terrain digitele bete bula masolo na yo sambu betme katuka kutala spectacle monshi ya mba match ya Ligue 2 me katuka kuluta en tout cas betme dila mansanga kena mesu mugetu bande na ntango boye yula bembo kana ke yankendo be ya baba mpashi kena ntima bege tala vraiment bega comprendre mama tuba bega comprendre on tanga bega mona ba image moi si be ba de extrait ya match bo tula match amakila futuka be ba extrait be metala ki bansala nsaka mpilo kele ba mbang yoge mpashi na kutala boala yayi ba jina ba bima na utula na kitunga bitunga lu fuloka ata 1 million ba jina ya bantu bana ya ma bana kekete bana banunu bana kwinu yoge mpashi kutanga bajina kutala eta ya ba stade ya Kikwiti ya mona neno jeunesse qui a abandonné mais mpashi ke bana ntima sambege récupérer jeunesse kaka ntango ya usala ba footing ya usala ba propagande ya kunata ba drapeau ya ba parti na benu après be kwenda ba mercenaire wa bula di sola ba mercenaire donc ba mpangi betalanda yo na kia di mingi na ntima yoke makama kia seve me bete tuba yo sa oke masomo muke tuba na wa lufunu bete buka yo à suivre.
baka mpangi na munu ya mo songa beno ke moshi ya bantu ya Ntsaka ya ville ya province ya Kwilu ke muntu ya ke zaba masolo ya bete bula bobo ake tekaka na digablo ve ake musicien ve ake moshi ya bantu ake zaba masolo ya Ntsaka masolo ya sport ya ville na bete Kikwiti mpangi mbote mpangi moi présentation na ngena bongo finge songa ba mpangi ya ntemo na kela nange partout na monde entier ngeke nani pejina yotasala mbote. Ah, merci mpangi munu jina munu Gauthier Kumanda boy binga munu maître Gauthier jina maître Gauthier me yantika awa na mbanza ya Kikwiti muge jidoka mosi yame nata yame tombula bendelo ya province ya Kikwiti me katuka wa me noa na bituma na Kinshasa na judo na 2010 me bashika deuxième me baka médaille ya bronze na Maman Ngebi et puis mukele entraîneur national me au Congo la ligue de judo ya Goma Nord Kivu me kusa bampanye na mwa Nord Kivu bana me formé bo me ko na ba Rwanda ba Burundi si yo na me kufutuka me no na ba combat partout ba Congo me kwenda mais awa beteran funu na kutala ibeni ingi mutuni bete salaka sport ngona bona beto muke konela banki moyen na maji obe na maji fait. Merci mpang beto ko na ntinu ve moi parcours ya scolarité na moi parcours scolaire samba mpangi na ngi mingi ya ngi tanga na bo banana école primaire ti ngi ke ba diplôme ti na ba université ka reconnaître facilement na ngi mettre Gauthier. Bon mettre Gauthier muke mwana ya ville ya Kikwiti bampangi nese na Holanda muke mwana ville ya Kikwiti awa mais il a la carte ya ville ya Kikwiti na muke to ba ville ya Kikwiti c'est-à-dire na ville basse muke fait de mwana ya ka nzombi o pide muke mwana ya ville ya Kikwiti metanga école la mona ipoa ke na lweka ya clinique ya prison ipoa kufana tete hôpital général kisi hôpital ya nene kupandaka kuyantika na mbwala yukitu fana na ipoa après yo kwisa yo kuma école mu metanga ba premier na pana je me souviens de 1989 metanga pana mais kuvana bambuta déjà uluta pana alors nani ba école secondaire me ko sala na collège Sadisana donc mu collégien confirmé ya Sadi ba jésuite voilà para me répondre na ndifuna na merci mpangi bubu bete kwena mbala moshi na makama bete solula bubu na kutala ntete boala na betu Kikwiti ville na betu ya Kikwiti mki place ngeke tulaka sport na ville. Bon bampangi lufunu mbi na boala na betu Kikwiti sport na betu Kikwiti yo équipé à ta place moi je vais yo ke na dernière position yo na dernière position ça monanki bo équipe betu fait actuellement awa na Kikwiti na Congo actuellement montre ça la sport bo binga du voyou oh yo ke pidi na fait na bona betu Kikwiti sport bo équipe yo fait yo na bena mona mpila mpangi utubaka ba installation ya betu exhiber ba Ntsaka na betu yo kitoko fait yo ke fani ça fait mingi peut-être pas na beta mona ba installation mingi ya sport roi que le sport ya ntete ya makulu ya ballon ça on betu so afa betu la Ntsaka nkaka betu bana ntete ba joueur donc yoke ibeni ya kufani ça fait betu ke bonde da ba ntango likulu donc ntango likulu mukanda ntango likulu ancien testament yo po pedi na mpangi. Merci kumona makambo yange tu bampi kutala makambo yange me banda ya stade terrain dikitele abete binga stade du 30 juin bubu yoke bons makamoshi bons ngulu boye bisandi ya fotoka na potopoto betu ke baluka place moshi cercle vicieux banda Kikwiti me bandaka ngelu bashika ngesala bamvula na ngana ya Kikwiti ngeki futuka ngekwenda ne mungeke visiter stade 30 juin ngeki kutoka kampila ngebikayo bubu kutala ba équipe na betu ya Kikwiti fese makila as futuka kuku pemba kena kubula Ligue D na makila bubu ke 4e année na Ligue D boke yambaka ba équipe mingi ya ba Congo ya Kinshasa awa na Kikwiti mais muge yulande bampangi na ntanga boye kusaka
mvula nyonso boke kifutuka na kikwiti nki constat boke sala boke kulingula venene se yei pena bola yei ke bana mpina ba mfumu soit yoke bana na ba mfumu parce que boke kwenda boke kifutuka kama mpila bo bigayo mpila boke kikuta yo soit boke kikuto dia kana nchi ya mpila bo bigayo problème na yo ya stade du 30 juin kele inki. Merci Mpangi vraiment yo mesala mo mpasi ndakuifula mungi fula yina Bampangi nyonso ba visiteur ya ke visiter betu na kati ya ville na Kikwiti boke futukaka na kiadi et puis boke futukana mafingu na kutala Kikwiti banda origine na yo banda 1900 avant même 1960 Kikwiti kufanda toujours ville ya ba intellectuel ville ya banta mayele ya kutoma mais makamu na boke fandaka kibudi yo boke futukana nsoni na mawa mutapesa nge exemple moche mais me kona na compétition na ba Congo stade kufanda fe bo fanda ka na clôture bo ya dikité na betu Lumumba mais bo ka kona ba Congo ngitakuta bo tunga stade mais betu na Kikwiti betu na stade fe mais la dibansa na ngai na kufanda na mpangi na betu ya boke binga ancien ministre premier ministre Adolphe Muzito. Là je cite les noms. Moi tanga bajina. Yoke mbive. Ake mwana mocha Kikwiti ametanga na banzoka na Kikwiti wa ake mwana Kikwiti. Et puis il y a un tribalisme. Ameba lukanu ya kutunga stade digital ya bete binga stade du 30 juin na 2011. Abe antika kutunga yo na nima ame zengana na kati bo mutatu afena ame zengana ame tunga mwa kima moshi pediai bete mwa ba installation vestiaire mais yoke inachevé yo ina par rapport bilumo ko na ntola mais bete ne bikala ka place moshi banzenza ba compétition na usalama banzenza na utala bitu na bwalawa boke futuka toujours na inquiétude. Merci mugezo kwena na bangindu nange bubu bikuma ya mwana mpangi mwana bola Adolphe Muzito ancien premier ministre ya bola na betu Congo kubakaka kibansa ya kubongisa ya kutunga stade du 30 juin na 2011 bikuma ya kusala neno bozenga bisalu soit bisalu kozenga na kuvanaka nki. Merci Mpangi. Bon, betu ntango bete tu bakima yai bete ba sportif. Mais kena bikuma yoke zole. Kena bikuma politique, kena bikuma ya yandu moshi ya ubasa mbongo nani. Malankaka mbongo ya umasa stade usalanki yo manangandi. Mbalankaka kena bikuma nkaka ya politique ya c'est-à-dire ya électorat nandi. Yandu moshi asa peut-être malankaka lera po bangane ke banda mpila ngeto pano di antiku utakwisa yaba no kusala isano samu monaka yabe atunga ba permanence abetunga ba permanence yabe équipe nyonso ya Kikwiti ametunga stade mais lettre morte amezengana na katikati popana munu dibasa tavana nde musonga nde muta muntu ngeya wangekele neti député immortel mais kimage banda na kusaidia betu yeye manan TV na image nange Kikwiti no se bana ni manange Kikwiti no se bana ni manange kimange bana unzonge bana utunga yeye manan fe bete lokina mvula bete la na nganda alors ntampila bete la na nganda yoke kese mingi fe ifonge kusange manishira betu stade yange bandaka vome ba français tout le monde vome la feuille d'une chose qui est son commencement voilà donc ngi yantikaka kimango vandaka terrain mais a onge na kutunga stade muke sabande bima nyonso yange sumasa na stade yokele muke lomba kuisa yange bome finga mumingi mekwe na Goma bome finga bino kuna bozana nini mefa na Goma bo ifuna mde dibengi ya ponemo yome kangamaka point d'interrogation mais buba bete tubila makama stade il faut ngeko manchila betu kwa kima ina yange pometa bana ikwise no muke tungia beno stade nge manisa yo yoke pesa vome ofanda yo terrain ka pedina que yo fanda kima ina ngeme sala parce que minita mungeza fungo bingo yoke stade yoke hotel yoke vestiaire obe yoke enki sa munge mona avancer bisaka saka na terrain donc minita betike na kima fait aboke binga stade betike na kima fait aboke binga terrain parce que il n'a pas de nom à donner na infrastructure ya kena kutungama yoke ni stade ni terrain yoke kibudi sa mo kuma stade na vision nge notre cher premier ministre honoraire Adolphe Muzito pesa jina ya kima yange sananki yange otungila betu kana ore stade
Kuisa yo fana yo répondre na nom ya stade. Ça mo Kikwiti ke bona langue mvuye ba mvunyo so ya ketatula di bayana ngana Kikwiti na nom nge mpangi na beno ya na beno ngenge butuka nge mona pela stade na kuvandaka. Yo fana tere nge ba di basi ya kutunga yo bona nge tukila mama na ngenzo nzo ba miri me mata nge to la manza fait mama na nge tara na ngada. Donc betela na ngada bana Kikwiti. Merci. Na ku continuer na dibansa nange ya mugezo yikage pide. Boubou beme kuma ba expert, ba professionnel ya ba œuvre inachevée. Quel constat? Bege banda kima mbote mais bege suki savait. Quand même par exemple ya stade d'Ikitele na du 30 juin. De 2011, ti Boubou bet en 2021. Moi na ouvana 10 ans. Bourré de talent. Boubou a 20 ans. Qui bansa la osala nsaka kel. Talent sacrifié. Bête par exemple. Bête me va parmi ba espoir ya Villiers. Comme football. Ba espoir mon gars tout va bien. Ba espoir. Mais bête me va sacrifier par rapport à qui manque d'infrastructure, manque d'encadrement, manque de structure d'encadrement. On met ça là non. Bête me kuma ba vétéran Boubou. Donc ba talent na bête me va sacrifier par manque d'encadrement. Boubou de 2011 dit Boubou. Ya muzitu kubaka ngindu. Ya kusala quelque chose. Ntanga mesuka. Après muzitu. Ya eu bantu ya Kikwiti, ya bandundu, ya kwilu, ya mebaka bibishika, bifulu, biyeka, place bien. Nki mesa ni mpangi, malebe, mpangi, Miramate. Oui. Miramate. Oui. Musafi moshi, ke 80 ans ouvert. Ok. Bete mwana kufanda na artiste na betu Regina ya Makanda, Weranson, Ngiama, Igwe. Ina vraiment Luvunumbi, asi sacrifiaka akusa bula concert moshi na Kikwiti wa. Concert na objectif na kufanda ndek mbongo kota bosumba terrain pelouse synthétique yo kota na stade na betu. La Kikwiti. Mais mpangi na betu mebula amebula musique nandi mbongo mekota. Mbongo ina mpe epipi bosumba terrain ina yoke na Kinshasa na Lemba. La CD, munu ya mweto mumona yo parce que moi sportif, mais tamo la bonne notion, j'ai des informations. Donc terrain na ngena qui représente terrain à GD à Lemba yoke kaka terrain moi municipal Lupango na ba treyi par rapport ya beta Kikwiti. Donc Ngiama mebula concert mbongo mekota mais ba retomber na yo bantanisha ça me ça numéro mérité. Alors, est-ce que Boubouay mutakale o mona na fait para moi citer neti jina ya mpang na betu ya willing opos age mo shaba dirigeant Musafi mo shite simba nzenga fait mpangi muzito ame banda malakaka moi tuba kokoso mais mga mona mpangi willing opos ay kusambi mbi sambo na kusana ni mina ame banda to tula ba courant na Kikwiti na mpimpa kami so na 4 na Kikwiti na côté ya cité ngitama bonne ngena na paradis mais il mène un fait betelo mandi na mpangi nandi parce que bobo ba politique beto ba politique fait bobo ba politique ba corps politique boso la boko manchila be stade na alors tala mutu mo jinete Weranson akira ni politicien mais libasa nandi mpangi goche par rapport ya makambu ya pelouse synthétique ya stade munu muga na kuriyula nde bola yayi Kikwiti muga mona mobilisation sam na yamba bo bantu ngo nyange tanga ndenge mona mobilisation comment bantu kukwisa bobula concert appel de fonds va lancer ça na achat ya pelouse après yo kwenda yoke monika na GD nki effort ben Kikwiti be mesala pour ça na réclamer ngemona be abana bantu moshi be bigala bantu kudila be ga bantu kudila bantu kutata bantu ba réclamation mais sur le plan il y a réclamation be réclamer qui m'avait ben va Kikwiti comme si Lux quel mais talent match il y a photo comme qu'il a joueur il y a réserve qui va en toto na Kikwiti ya boke binga ville 21e siècle bebi kala na kudila na kutata o bo mesala dipide mais ndanga papi ni yango mekuisa na wera bo mebula concert bo mekwa Kinshasa pendant tout ce temps on me va na nkiane sana nkiti bubu même on avec Kikwiti ne soulèvement sana escroquerie ya makambo ya terrain même on a soulèvement mais vous êtes là en train d'accueillir ces gens là en train de citer leur nom ya louer ba jina na bo ya kutuba ils ont fait c'est leur mission mon frère quelle mission na bo ya kusala makambo ina donc benu il faut bien réclamer donc escroquer population ya Kikwiti mbo wera meka to kutuba na ntemo TV yao ne munu musala mission na mu ya musique
ya musique ya musicien mukwisa na cadre de fondation peut lancer affaire mais gestion me va na ministère ya sport et loisir peut me dans ministre na me va na peut zabandi mais bubu ndanga terrain me ko no me monika na GD be me va na be me croiser yo na mukudi muke kudi yulande à quoi sert ba franaki à quoi sert ba jina ba bima na be na nyonso à quoi sert parce que peut mon bébé ah on va ka to kutenga be ba mapango na plateau ne bo so ba ben sana sénissement ya vie ya salubrité yo même monika ve donc ben nous rebelle par ma pardon nous nous rappeler qui amour moi mon jeunesse qui est debout moi mon jeunesse debout na Kivu jeunesse qui est debout moins de pimpins ils sont là pour réclamer ben me vana qui quiti ben beaucoup na manaka beaucoup tabe bege no bière vous êtes là na maman ya petit après ben na kutata be ki ngana ukisa nayo bantange tanga bajina boy bana Kinshasa bana na boge na Mputu bana na boge na Kinshasa na académie bana na betu ne moi par exemple moi na 10 ans ya me vana 2011 pour na 20 ans que mon aventure en temps avec bana na boke na Kinshasa bana na boke na donc betu que mon question na mwene benun ki bege na usala merci mpangi ennemi à Kikwiti en particulier ennemi à congolais qui kanani congolais sambu banfumu ya ouais en son ça responsabilité il y a gestion pas bien n'importe qui fait kena bangensi na betu neti notamment je veux parler de maire de la ville adjoint net titulaire banda ouais en son boula conseil bo marquer na place Tibu boy qui démarche pour mes salaires pour réclamer terrain jusque là ah kanabodia kama envelope pour luta kuna muna ngena na kusema makamba non commission me kumakaka basandeni ba district nge bambonge tuna na poche mais je ne dis pas que non bo salaire mais ina muna kutuba yo nge mona muna kutuba yo mune bubu hein il faut comprendre que moshi technologie mais évolue monde mais comme numérique makama yo tana kikuti na nge mona ne joueur ke va na ntoto joueur ya pour la Ligue 2 deuxième division ya Congo qui va dans Ntoto réserve massa bokena na bidon 25 litres ba club ya ke bonsu miroir ya Kikwiti ba club ya nena bete tanga ya ke drena bantu ya ba politicien no se kuisa ku boa pa na boya mfuna électorat mais bokena na Ntoto donc ça joueur donc ba joueur na va na Ntoto yo ke sala be ki mave ke image ya boala boketeka image makamangete ba minda ina ke pela na mpipa ke image na ke teka mave image ya ke teka ya stade na pelouse bon sous foulou champ de patates mais la professionnel à football qui binga champ de patates hein ba joueur à réserve qui va dans Ntoto hein l'équipe qui est structurée musique tout ça là fort non asuma ba permanence à banda mwe yula ngene après musique ba jina ngeme tanga ngompos ya moje combien me lutte après donc vision na quelle veille mais quand tout ça ennemi ya bana Kikwiti ennemi ya Congo qui est congolais mpangi makanda meba di bansa ina ya kukuisa ya kutubula conseil sambu bosumba terrain na di bansa na ngenge mwana wando fanaka terrain bo baka pelu synthétique bo tulobe o fanana bi manka olanda na nima donc c'est-à-dire quand ngenge tunga zo babrique boboy il faut s'assurer que mule tula ba faïence mule tula ba carreau nyoso vanda bidetiser mbongo ya wewe ensemble ubikana ina tula libenga nandi yo fa mingi mentimambi papi nyango ngenge mwana Congo en tout cas mungalo manange nge sala nge vérifier ba chiffre nange ingi mutindu mbongo ingi mutindu pelouse synthétique ya vanda localiser yo vanda focaliser na mbwala Kikwiti yo mona na stade ya GD yo ngembote bete bana Kikwiti kana beke so la 20 minutes yi ka beke so la 20 non 2023 makamanga obashika na mbaza Kikwiti en tant que sportif kusana bo to bande inchalumet moshi yo gacha et vous tenez pelouse na betuna parce que Woranson arrive politicien Woranson quel est mosi ya mona Kikwiti na bonne volonté nandi un basa ame baka lukano nandi et d'un pilote il faut avec Woranson mais kana baka di bansa ina ya kubula parce que ari star ya nene na honneur bet me fana na bola ba didi kinwa ni kele ba chacho mbala kele tous ces gens là bata mongo mingi na Congo ke bana Kikwiti même mon antv mutumo shikusane no na honneur na mo attaque kingane diamantifero benani muketunga attaque yam mais Woranson baka di bansa ina mais bana Kikwiti bantu akufu be mona mon me yula munde nyose na ngena otuba ke bonge na kutata qui m'a déjà me connait na GD nki démarche nge bubu nge représenter ba sportif nyonso a ville Kikwiti nge représenter bubu na Ntemo TV
qui démarche jeunesse ya Kikwiti mais sala non pour réclamer pelo synthétique na bo ya bo batsa mbongo ça ovana mo to bien ovana appel de fonds bantu kutula ba mbongo na bo sa kimi na kusalama ntawo mesala ma comme escroquerie mais ben mbumu qui démarche parce que beme vana non beme vana bega l'aise bega mona non ça va parce que Tibou même on avait démarche ya ben jeunesse ya Kikwiti mais sala non par rapport ya ça be sala bide be sala bide ah oui mpangi ah oui démarche ngeto ah militaire démarche ngeto sa démarche moi na tola ya un motivé. Démarche que les moutons quand on motive attaquer judoka moutons bamba motive moutons bamba mettre de la vie. Couteau on aurait tout il y aurait plus démarche. Parce que le peuple qui fanda toujours là moutou moins que tout là bon. Na Congo tu vas dans le mouvement ya kutuba cette pas indépendance. Mais bon bina écoute que mounou monter tout bas en tant que sportif. En tant que mouvement sportif monter tout bas que non bambuta ba tout m'aurait interpeller beno. M'aurait interpeller beno. Parce que population force na yo quand on avait bashika na balabala avec une nyonso population qui quitte ngeta mona nayi na betu salante te ota beba mais à travers monde en tant que numéro 1 il y a judo il y a mbanza na betu qui quitte pe la province il y a Grabandundu il y a Kwilu mais il y a Grabandundu yo na mwe lancer SOS que bampangi na betu ba politicien bebi ka makamu na benu betalante fe makamu na benu ba couleur politique ba tendance na benu faire Kisina yabe tukatwaka Kisina gembi akobo mzo mama nange mvula ngeno ka masike kota yo ketanga mengenge la na lix akobo ngeti na mona nange ko bula balo na mputu mengenge na kata ya ferme na benu terekele mengenge ekipo fe pala mwe lancer message moshi SOS na bampangi na betu bambuta na betu ba potise nyonso ke idée na ya mfumu mpa kufanana yo bosalier bokwisa botula ba fond na bo betu kwa nantola qui m'a fait ina ya papi nyango salaka yo kwena mais conscience na de travail que no ya salaki ya moshi ya motive kana ina ba raison privée nandi mumu za ba fait munu moyo kuriyula munde kana boba politicien na beto ngo ya Kwilu ya bandundu ke ba vrai bana Kikwiti mugendi ma fait c'est soit boge bantu ya ba ngoma mbimbi yeza ngoma mbimbi batameka tuka ba nchengun ba nchim ba pai ba feshi boge kusana jina Kikwiti parce que muntu benaka na souci ya Kikwiti il faut que mona yo mais constant biga ka mère atala ba feshi ngo atala ba nchima ngo place boge kele bo mesala mika kimabe bon au juste boge salangi boge représentant pi banani mo to ba déjà en tête na mpangi na beta bene voter na niveau ya province yake na assemblée provinciale ya Kwilu bampangi bo mfumo mako chike mwana Kikwiti awo makama beta tu mfumo mako beza bobe bantu kufuana na makama ya Kester na stade na be bon mona yo be bantu bon excellence papi mitete ko ba age ministre de finance bet me pona bona Kikwiti boge ba eli ya Kikwiti me pesa bo ba voix mais makama beta tu ba ya jeunesse ya Kikwiti boge concerné be bon bi boge ba jeune donc moué kuriyula ne ka boge bana Kikwiti il faut vana remarquable il faut pas preuve vana la pluie mais quand la boge bana Kikwiti va ser boge bana bangoma mbimi mais na bangoma mbimi kuna boge sala kima ve doge nsoni en tout cas mpangi place na pana impila meto boge bangoma mbimi en tout cas muge tulo entre guillemets mamu kusa mazono batame fo bola yai bon effectivement boge bangoma mbimi pila ngetu ba mingi bangoma mbimi mais mingi e bove mingi bana imaginez que metanga école primaire na Kikwiti wa ngemetanga secondaire na Ndobo la Sadisana un franc pour citer que c'est là ngé mona Kikwiti d'origine ngé mekota mais attends ngekuisaka mais il faut ngekota na idéologie ya bana ya Kikwiti alors donc quand ngé vendre espion betezange quand ngé vendre espion na bola ya Kikwiti betezange et puis Kikwiti na boya muntu yo le ma fait bantamu mingi betabuya ngé merci maître ngeva na muntu ngoma mbi ngeva na mukwisa mazono betena objectif bit ke kamoji bozola Kikwiti kanga mezola Kikwiti ve betabuya ngé 2023 ke proche beteza nenta on abebe kwisa yezo kuba betabuya ngé pena fara mpangi betne to ba mingi makamu ya nsaka makuru ya football mais ngebubu ngeke représenter un sport ya combat judo boxe bubu na villa Kikwiti sport ina yoke Monica ve Kikwiti est représenté dans le football. Le football a été représenté dans la compétition. Rien ne va parce que l'organisation qu'elle veut, l'infrastructure qu'elle veut. Alors, beaucoup ben au niveau, il y a sport, il y a combat dans Kikwiti. Peut-être sentir bébé. Nous qui manqué le moyen, le sponsor, hein, ma mécène,
nkike zanga sambu sport de combat pina kikwiti yo vivre. Merci Mpangi. Bogo tubande kana ditadi bometa ngwadi ditadi nge kikungulu kuseka fe. Donc disons ande yame simba football, yo yake simba pi ba sport de combat. Personnellement betu munu na judo amesa na kikwiti banda 2003. Maybe Baran TV appui financier ya mutu moche ya l'état to ya Mpangi na betu akikwiti akefe. Mais l'État, je reconnais que l'État, qui est sur le feuille de route, la voie junior, c'est ça là, le sport, mettez ça là, le sport de combat, il y a ville qui quitte, il y a un moyen de bord. Bon, qu'elle fait, tout bon qu'elle fait, sponsoring qu'elle fait, mettez ça là dans un moyen de bord. Mais l'État qui est sur le il y a feuille de route. Alors, il y aura un son iming. Nous se prend des garants à 12 personnes, 20 personnes, nous avons un bon accident dans le jeu. Famille, nous avons un écoute. Alors, donc, il y a abandonné na propre sort na betu. Muntu ya kutula di boko a quel fait. Il y a bon ensemble puis là à salamon de nandi muntu tula di boko quel fait. Mais na volonté en tant que moi na écoute mais butu na écoute ambition na muke former. Ah, bon, je me pose une question. Babache qu'elle fait, tatami qu'elle fait. Or, on a tatami. On parle de tout sur ma politicien et on peut tatami. On va y coup chez moi. Yo qui est le caca. L'uzolo ya mbote qu'elle fait. On parle de yukuti. Bana yukuti qui va. Bantabandu ne bete va venir l'uzolo ya mbote. Mais quoi na bagandanga, mais quoi na balubumbashi, mais quoi na bagoma. Mais ngé mo la bantuna. Kanangena problème ya bola. Ils sont motivés. Ils sont motivés pour nous à dire ils sont motivés d'ailleurs politique avec nous sur là bas bon ben ennemi fait na ah on a pas de tout comment politique mais comment être ennemi mais bon ben ennemi fait bon sur là bon il y a un combo bon na bon mais ça na motala makamba bola buboy ko na wana ben nous yo na ben mo na buboy pour nous na me kuma mingi na écoute est-ce que écoute vana ville de bolé ba banto abona tabona kanya makasese be banto na nganda na Kinshasa wapi na Mputu bana na bena yukuti mingi bana bambuta na bena mais il faut voir Anthony bana bambuta na bena ya bankaka na bena batata ken na bena mingi boyo kwa na kanya makasi salenki boyo abandonner na boyo abandonner au moshi l'installation sportive qu'elle fait yo inangela komona yo na Mpangi luzolo mbote qu'elle fait luzolo ya mbote qu'elle fait Mpangi bangoma mbimba mukwisa mazono belolo la fioti samu na ba direct faut mu bana direct na benu sambe kuri wansoni place avec elle nsemo ka kitalatala nsemo lo avec nsoni ve ki kwiti avec mema jinga ba mu kwisa mazono mu rappeler ben ki kwiti avec mema jinga betu mbuta tabo makita place avec elle agezaba héritier mon pour place avec elle agezaba ingénieur ki kwiti avec mema jinga ki kwiti meba jinga kana meme kwa na cercle na ville base ba mbuta avec mema bula tennis ba mbuta avec mema bula tennis ba mbuta mema bula volleyball ba mbuta mema bula basket qui coûte avec son amène qui coûte avec mes jinga beno ka même kuisa ntama mingi ve begeza ba qui coûte ve malgré ba chance bege ba ya okuma mfumu mais beto mes jinga na qui coûte begeza ba qui coûte bet me ba jinga qui coûte me ba jinga qui coûte me va représenter na ba sport nyonso awa na qui coûte bet me va pratiquer on bet me va longo ka yombi mais beno bege kuisa bubu na ba préfet ya ba mu kuisa ma zone ya ba ngoma mbim be kole nyonso bege ba préfet bubu na ancien époque ben même pour la tournoi interscolaire yo même avant la pratique ya kikuita ben même avant la compétition interscolaire na musique mpi na football mais tellement ngé ka tuka na nchim ngé metanga YSPA wa ngé la ta survêt na chemise ngé tout l'intro ngé la ta soulier mpanga na ngoma tout la ngé préfet ngé na ta ba sprint na benu ya ngoma mbim ya nchim awa na kikuita bete rappeler ben be keba kikuiti ke bola ya bansaka ve kikuiti ke quartier la terre ya République démocratique du Congo kikuiti me batsa ben telo kikuiti bantu ke sabona ba cadre ya bakuluna ve mais bubu kana kikuiti kuma bakuluna ke benu bantaka représenter kikuiti mpi bandu ndu bikwilu beke ba irresponsable beke zo la boile ve luzolo mbote kelve jeunesse ke fois stade ya kikuiti kikuiti ke la 3 clubs na Ligue 2 pelouse ya malunga kelve ba joueur ke va na ntoto yo ngensoni sana benve Villebon Kikuiti, club ya judo, kelve, tatami kelve. Yo ken so investi na ben. Alors ben nous ba kuisa ka rapidement pour dire ma boko. Ben tu na ben monnaie d'échange gengi. Do be kuisa pesa be ba voix. Après be ko na be va na Kinshasa. Be vila na bet na Kikuiti mi faut de jinga.
Bampangi yagela na Ntemo TV partout avec elle. Be kota trop, be s'abonner, ça beza ba masonga. Bete bete tout ba masonga. Bete na mfunu ya ba 50 euros, ya ba 100 euros. On n'a pas besoin de ça. Beto age masonga, bete na mfunu bola ye kumata. Bampangi yagela na betu partout avec elle. Na Allemagne, ya Coco, Ilaka, Colette Kinoa. Texas. Mbote na nge place nge kele. Mpangi Mbuta Lemba Jamba Yoko. Place nge kele ya ba Brino, ya bampangi na mu Brino. Na di commerce sawa. Bampangi na mu nyonso. Claude Piakongo, Brino Munyongo place nge kele mpangi Mbote. Claude Piakongo, Mireille Nzuzi, Piakongo. Tabo Makita, Anja Luku na Texas. Benu tout mon pesa ben Mbote. Munu mwelo ba benu ba réaction na benu. Betu na benu bete sala ntanga yi makambo bete ko na benu. Bela na mission yi, bemela na maître Gauthier, bemela na mignon sanga sam makambo bete me tuba, bete me kusabe. Yina même on na bete me s'attaquer na yandi à répondre. Betu me betaki photo ka dia. Bampangi benu pi be commenter, be partager ba lien, bampangi ko kota na Ntemo. Betu kuma mingi, betu nwana sana kikuma moshi. Kimvuka. Bola kutoma. Yoke normal ve bamvula na bamvu na bamvu bola ke telema ka place moshi. Kaka di kam moshi bete tuba. Yoke normal ve. Makama mabengi kutume bambi solution ve. Yoke mpashi. Luzolo ya Mbote quel ve ninga ya maître Gauthier ke masonga luzolo ya Mbote quel ve. Serge C le place ngekele Mbuta Mbote association na betu bampang na betu l'équipe vivant à Kinshasa. On repère même Mbote partout place avec elle d'elle président d'elle bet nyonso lit ke ga moshi combat ke ga moshi touray bo etu bande 10 na zula 10 mutaka kusa muntu akelve les jeux de drapeau wana ba drapeau bo ya kana ngo wana bokeba vraiment bokeba tozana posa ba short wana tena bilongi na bino c'est combien ça coûte combien tozon manquer en monter biso ba jeune qui kuiti toza ba battant toza ba grand combattant to vivre na ndenge na biso toza lo bango tena ba association wana 2 3 4 ba ya ko représenter ki kuiti po ba beta bino matolo bo somela ba biere ba ya te boye bango vraiment toko militaire na bino biso na bino ti na suka ti toko mona ke no stade wana est synthétique stade wana esili Olivier Kamita to ngaka to na bulungu eskize mpangi na makamwa stade akazama ngaka to na bulungu bumbi na kuiti mo monanga diave ngeme mo na Moïse Katumbi na nima menge kusanga ko sa distraction na makamwa stade kuzengana bampangi bekeba kikuiti kena mfungi ya bantu akena tabola na ntola mpangi gochenge shite kange mona mo attention même atamingi sama ngama bola yi bete zona nsaka be yeke bola bete me butuka bola bete me yela en tout cas zola 25 na bola na ndinga nange vraiment apara mutapesa Mbote mingi na bampangi pia luzolo bana kikuiti les joueurs les numéro 3 héritier Mupungu na France Villematch nangele ki état d'esprit que au caisse il y a miel de son Villematch ça bayo alors Nico Kumanda na Toulouse Adrien Kumanda na Toulouse Anja Luku na Texas ke batangolo bana yikuita bana souci à Kikwiti ya bole kusala di kamumpi yo kwena mais na benu nyoso bampangi nyoso ya Kikwiti bambuta surtout ba politicien mongolo mala benu beva di bibu kimoshi betala makambu ya évolution ya mbanza Kikwiti yoke Mbote ve bana na benu ke katuka na gungu bana be katuka na beyanse ngunu boye kusala Kikwiti boye kangabo boye na tabo na kanyama sanaki encadrement qu'elle fait be kuisa betula ditari na beno betula diboko be masa ba stade na beno betela ba stade zone ya muzito kubika yoke inachevé ya Olivier Kamita tumpila panga betuba yoke inachevé en tout cas betula masa na malafu afin que bon na betu kwenda na tola merci sana cadre ya papa Ngwai Urbain le grand gérant ya hôtel Bikulu merci vraiment l'opportunité que pesa betu chance ya retourner l'émission avec Ntemo TV awa na hôtel ya référence ya Kikwiti miroir ya Kikwiti merci na famille Tagizala ya mami Tagizala kifula ngekele Kikwiti ku vilange ve mbala ya beta pesa ngeli ya chance sa mongeke mwana Kikwiti ngeke moshi ya bola ya Magi Kabobo merci kifula ngekele mpangi beya toujours na ntima bete zola benu mingi Orel Manda mana Sintembo une année ça se fait merci moi appelle na nenga parler au sala bien Tabo Makita mon pasteur, mon grand frère,
Yosa Plafond, Jean-Pierre Makima, Dani Kavula, Van Cav, le patron, New Night Club, Standing en direct de Kinshasa. Merci pour l'invitation, Tozoya. Donc, Pantape Champagne pour Nsemo TV, et ça la bien. Bandeko, Babolingo, Bampangi Yagimvuka, Banama, Kikwiti, Yoyai, Kikwiti Yinabe Yindulave, Kikwiti Boalave, Kikwiti Ville. Bantunyon, c'est un état d'esprit, mon cher. Nsemo TV, ti na binkuku na benu. Oh, Mogen Nani, ti na ginkunku, et ta sauce à benu. Ciao.